এটা সহজটা। Question number 1. Ratio analysis. Which one is not the purpose or objective of analysis of financial statements? Analysis কথা কইছে B sir. To judge the ability of the firm to repay its debt. ଆଉ କି କହିବେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ପିଲା ତ ସବୁ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ପାଖେ ଆସୁଛି ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ହବ ଏଠି ଆନ୍ସର? ଆଉ କି କହିବେ? ସରି, which one is not purpose or objective of analysis of financial statements? ତ ଏଠି ପଚାରିଛି କଣ ନା କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ ତାହାର ନା ହଉଛି ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ର ଆନାଲିସିସ୍ କଥା କହିଛି ଏଠି, ଖାଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଥା କହି ନାହିଁ। To assess the current profitability and operational efficiency of the firm. ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ current profitability position ମାନେ ଯାହା ଅଛି ସେଟା ଠିକ ଭୁଲ କେତେ ମାନେ ଅଧିକ ଅଛି କମ ଅଛି, ଅପରେସନାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି କଣ ଫର୍ମର, ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମେଜର ବି କରୁଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି। To judge the ability of the firm to repay the debt, ଯେମିତି ଆମେ debt equity ratio different type ର ratio ବାହାର କରୁଥିଲେ ଯେ actually ଆମର ପୋଜିଶନ କଣ ଅଛି, ଯୋଉ solvency position firm ର short term ରେ long term ରେ, ତ ତାକୁ ତ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲେ, এটা ରହିବ। To show the financial position through the balance sheet and profitability through the profit loss account. ଏଠି ଖାଲି କହିଛି ଯେ ପୋଜିଶନ କଣ ମାନେ balance sheet ର ପୋଜିଶନ କଣ, asset liability କେତେ କେତେ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଫିଟାବିଲିଟି ଫର୍ମର ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି ଲସ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏଟା ଆନାଲିସିସ୍ ର ପାର୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଟା କେବଳ ହଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ର ରେଜଲ୍ଟଟା। ରେଜଲ୍ଟ ଗୋଟେ ହଉଛି ପରଫରମାନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ପୋଜିଶନ, ଦିଟା ଯାକ କଥା କହୁଛି। ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ରିଜନ ଫର ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ପ୍ରଫିଟାବିଲିଟି, ଏଟା ଆନାଲିସିସ୍ ର ପାର୍ଟ। ତ ଏଠି ଏ ବି ଆଉ ଡି ତିନିଟା ଯାକ କଣ ଆନାଲିସିସ୍ ର ପାର୍ଟ, ଆଉ ସି ଟା ଖାଲି ତ ଓଭରଅଲ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ର ପାର୍ଟ। ତ ଏଠି ହଉଛି କଣ ହବ ଆନ୍ସର, ସି ହବ ଆନ୍ସର। ओके, तो सी होबो एठी आंसर। एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स एबे पढुतले ए होराइजनटल डी होबो जीरो एठी आंसर कोन होबो, horizontal डी होबो होराइजनटल डी होबो ना। कंपैरेटिव हेले एटा होची कोन होबो, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ता जोटा सेटा होटे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। Which one is true? Financial statement reflect the current position. Assets shown in the balance sheet reflect the expired cost. Balance sheet disclose information relating to loss of markets. Financial statement do not contain qualitative information. तो क्वेश्चन नंबर 4 कहूची कोटा ट्रू माने गोटे भूल माने ठीक अछि आ सबुडा भूल ही अछि। क्वेश्चन नंबर 4 ए वन सर ए वन এটা তো ভুল ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ପୋଜିଶନ ଦେଖଉଛି ନା ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେ ଯୋଉଟା ଆମର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫିଗର ନା ସେଟା ଏଇ ପଚାରଛି କୋଉଟା ଟ୍ରୁ ବୋଲି ପଚାରଛି ନା। ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସବୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡାଟା ଆମେ ନଉଛନ୍ତି। assets shown in the balance sheet reflect expired cost. सर सीडी तो लागू ଏଠି ତାହେଲେ କୋଉଟା ହବ, ଏଠି ତାହେଲେ ବେଷ୍ଟ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ପୁଣି କୋଉଟା ହବ। Assets shown in the balance sheet reflect expired cost. Balance sheet disclose information relating to loss of markets. डी होगा सर। Financial statement do not contain qualitative information. हाँ एटा तो ट्रू अच्छे, फिर क्वालिटेटिव इनफॉरमेशन रहिबो नाही, एटा ठीक है जो डी ठीक है जो ठीक है। डी रे एठी कोन कहछि एटा नोट लिखिछ मोर नजर पड़नी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंटेन क्वालिटेटिव इनफॉरमेशन। तो एठी कोन होबो ना एथिरे नोट लिखिछ हम क्वालिटेटिव इनफॉरमेशन सेतिरे न थाए, हम तो पोजीशन सब गुडा न्यूमेरिकल फिगर्स रे सब रहउछ, एठी क्वालिटेटिव इनफॉरमेशन किछि
রহু নাই ঠিক লিখিছে এটা ট্রু মাগিছে তেণুকরি আনসার এটি কোন হব ডি হব আনসার। তো এটি এ বি তে যেটা লেখা আছে এটা লিখিছে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট রিফ্লেক্ট দ কারেন্ট পজিশন। সমটাইমস আমি একু ইউজ করুଛନ୍ତି ହଁ কারেন্ট পজিশন রে কিন্তু एक्चुअली সেটা হচ্ছে সবগুলা হিস্টোরিক্যাল ফিগর সবগুলা হিস্টোরিক্যাল ফিগর সেটা সেতেবেলার পজিশন সেইয়া নথিব সেটা মানে কারেন্ট সিচুয়েশন টা ଆମେ କେବଳ ନଉଛନ୍ତି ହଁ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଫିଟ ସେଟା କି ଏ ବର୍ଷର ପୋଜିସନ ଏଇଆ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ସେଇ ଡେଟ୍ ରେ ଆମେ ସେଇ ଡେଟ୍ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳର ପୋଜିସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ସାରିଥିବ। ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ ଏ ଜାଗା ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଠି ଡି ଟା ଠିକ ହବ। Which of the following not a tool for analysis of financial statement? Question number 1 ଏଠି କଣ ହେଲା BS ରେ ପଡିଥିଲା प्रोजेक्ट सर से कैश बजट cash budget. प्रोजेक्ट सर Which of the following is not a tool for analysis of financial statements? तो एक का क्वेश्चन ହେଇଗଲା ନା क्वेश्चन ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट profit loss account statement. In a dash statement each account is expressed as a percentage of the value of a sales. Question number 2 এটা তো ଏବେ ডিসকাশন କରୁଥିଲେ ନା ଆମେ कॉमन साइज কমন সাইজ রে ଗୋଟେ परसेंटेज ଆମେ ବାହାର କରୁଥିଲେ ବେସ୍ ନେଇ କି আর the comparison of a net profit with the sales of the same year is it term as কোন হবে ଏବେ তো কହୁଥିଲେ ମୁଁ সেই বিষୟରେ वर्टिकल बी हो এটা হবে ভার্টিকাল টা যেটা সেটা ବି ଗୋଟେ কোন কম্পারিজন ওকে এসের কোন তো কমন সাইজ রে পড়াইবো। The next question ଅଛି dash consisting calls for financial statement for a number of years to be reviewed and analyzed. এটা সহজটা हॉरिजॉन्टल ए এটা হইব horizontal okay. The next question ଅଛି the comparison of a company financial result to other peer company for the same period is called ଆମେ ଏବେ just discussion କରୁଥିଲେ टाइम सीरीज एनालिसिस टाइम सीरीज ना क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस এটা পড়ো নথলি বর্তমান লেখা নথলা সেটি कंपैरिजन ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट टू अदर पीयर कंपनी माने सेम जो कंपनी दो टाइप ऑफ सेम एक्टिविटीज करथबो सेतरे जदि हम एनालिसिस करूचंदी ताले एटा कोन हिजिबो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। Comparison of a financial statement of the current year which performance of the previous year the same form is known as that is sojata वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सर ऑल ऑफ जीरो it's D of answer trend analysis horizontal intraform is सब intrafirm okay actually intrafirm जोटा सेटा से पर्टिकुलर फॉर्म कथा को होची एटा इंटर में intrafirm तो एठी D हिजबो आंसर ओके। तापरे नेक्स्ट हमर ए चैप्टर लेखी नाही बाकी तो को ये थ्रू बेले बेले क्वेश्चन गुटे आसी जाउची एक टिके ओवरलुक कर दबा लेखा अछि फंड्स फ्लो स्टेटमेंट जे भली हमर कैश फ्लो स्टेटमेंट से भली एठी हमें आ गुटे चैप्टर थिला हमर कोन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट फंड मीन्स एठी कोन ना फंड मीन्स एठी होची वर्किंग कैपिटल हम तक जानि चंती वर्किंग कैपिटल मीन्स डिफरेंट बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी एती पर्यंत हमकु जणा अछि। देन कोची फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट टूल which is used to many ways. ये भी सत्य कथा it help to understand the changes of a financial position of a business enterprise between the beginning and ending financial statement dates. ये भी fact माने year beginning रे किछि position थिबो year end रे किछि position ही जाउची it is also statement sources and the uses of funds. It is also called the statement कोन because the statement of sources and the uses of funds. Institute of Cost and Works Accounts of India, funds flow statement is defined as a statement of a prospective and retrospective, setting out the sources and application of the funds of an enterprise. The purpose of the statement is to indicate a clearly requirement of funds and how they are proposed to be raised and the efficient utilization and application the same. ଆମେ ଏଥିରେ କଣ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବେସିକାଲି ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି कौन माने जो सोर्सेस आउट होची एप्लीकेशन
Funds flow statement analysis the reason for changes in financial position between two balance sheet dates. It is show the inflow and outflow of funds, and source and application of a fund during a particular period. Funds elements of funds flow actually बड़ा chapter होते एठी खाली just टिक देइची बहुत सारे जिनसे भितर लिखिची माने आपनकर जो पूरा पीडीएफ टा देती देखिबे ओकरे तो एठी elements of funds flow statement गोटे sources of funds and then application funds एटा हम जानिले the following are the main sources for funds कोन source माने sources बोले हम कहउछंती बेले बेले परीक्षा रे बेटा पढुची एमती issue for shares and issue for debentures for cash ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କ୍ୟାଶ ଆସିଲା ତାମାନେ ସେଟା ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ଫଣ୍ଡସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ୟୁ ଅଫ ଆଡିସନାଲ ସେୟାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଡିବେଞ୍ଚର୍ସ ଫର କ୍ୟାଶ it is this case fund generated in this case are equal to the issue price of a securities the face value of a share and debentures are irrelevant ଏଠି କଣ କହିଛି ଇସ୍ୟୁ ପ୍ରାଇସ୍ କୋ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଏଟା କଣ ଆସିଯିବ ଇକ୍ୱାଲ ଆସିଯିବ the face value କେତେ ଅଛି ସେଟା ମ୍ୟାଟର କରିବନି ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଛି the face value of shares and debentures are irrelevant then raise long term loans का कथा ऊपर issue करले हमें shares और debentures से भी हमर sources हैला then three resources है परिबा raise of long term loans हम firm भी loan करूछ long term रे किछि raises of long term loans then sale of fixed asset investments एतरे भी आसପାରିବ sale of fixed asset जे दिला हमर आसीबो कैश inflow माने funds sources सेटा कोइ परिबा देन होची इन्वेस्टमेंट जे सेल करछन ताले एडमिट सच एज गुडविल पैटेंट एक्सेट्रा एतु सेल करछन जेति ताले सेटा मध्ये हमर सोर्सेस फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन केतले हम कोनती फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन जेमिति कि प्रॉफिट हैला जदि लास्ट टाइम लिखि दंदी ना फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन तो एटी कोन द फंड जनरेटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ फंड्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट तेरा कोन जान कोन अछि एची जो टर्म दियंती प्रॉफिट न लिखि हम लिखि दियनी कोन funds from operation तापरे डिक्री एथुर बेले बेले परीक्षा रे पडुची एटा पडुची बहुत समय रे एग्जाम रे आसुची डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल माने आपनकर एठी होची कोन हेतिबो ना वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होची ता विषय आगु को अछि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मने रखंते एटा सोर्सेस रे अछि एटा मने रखिया दरकार हमें को उठे क्वेश्चन किछि दिन पूर्व उठे फेस करथिले अवश्य आंसर से ठीक करथिले बाकी तक तार जो टिके लॉजिक को मध्ये आ टिके हमको बुझिबार थिला तो एठी डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो टर्म ए परीक्षा रे बहुत समय रे आसे सबुडा इंपोर्टेंट जो डाटा देई छै एठी सबुडा इंपोर्टेंट बाकी तक एटा टिके अधिक इंपोर्टेंट तापर एठी कहै छै कोन सर्टेन टाइम्स सम अदर सोर्सेस ऑफ फंड्स आर आल्सो कंसीडर्ड जेमिति कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम सच एज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये को हमें नियो चंदी बेले बेले any other sources of subsidy received from government se भी पळे जदि रिसीव करले ताको हमें नै दिबा claims received from insurance company for loss of a property ताको भी हमें sources रे नै जांदी कारण हे कैश भी हम पको आसी जाय तो ये होची कोन हबा आपनकर एला सब sources रे हमें देखिले तापरे एप्लीकेशन को हेड रे सब होची जेमति मेनली हमर जो एठी एप्लीकेशन कथा कहबा हम जेमति कहले ना फर्स्ट लिखले फंड्स फ्लो मीन सेठी का कथा कहू वर्किंग कैपिटल कथा कहूची तो एठी कोन फर्स्ट कहला कोन एप्लीकेशन ऑफ फंड रे अछि कोन ना परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऊपर सेल कथा लिखितला एठी परचेज रहिबो निश्चित इन्वेस्टमेंट कोठी कर देले कोन कले तो परचेज ऑफ न्यू एसेट इन्वेस्टमेंट पैटेंट राइट ट्रेडमार्क एनी अदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ये सब होची आपनकर कोथरे पळि आसीबो एप्लीकेशन रे कारण एथरे गोज आउट हेतिबा आपनकर फंड तो रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर सेठी हम कहितले इश्यू कथा कहितले एठी रिडीम्पशन कथा कहूची यदि रिडीम्पशन डिबेंचर हेतिबो किबा प्रेफरेंस शेयर हेतिबो रीपेमेंट यदि हम करथिबा लॉन्ग टर्म लोन किछि लोन कोन करथिले ताको रीपेमेंट करूचंती ताले ये भी काई ना काई होची आपनकर कोन ना होची एप्लीकेशन देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस ये इंपोर्टेंट ए बेले बेले परीक्षा रे पडुची तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड द बोथ इंटरिम डिविडेंड जोटा सेटा मझिरे पीरियड रे दे दियंती बोथ इक्विटी डिक्लेयर हे जाय पेमेंट वाला कथा किंतु डिक्लेरेशन मझिरे हितिबो तो बोथ इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यदि किछि माने होछि कोन हेछि फाइनल डिविडेंड पेमेंट हेछि तो ये थिरे मध्य इटा होछि कोन होछि एप्लीकेशन रे गणा जाउछि लॉस फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर हम कोन पढिथिले प्रॉफिट कथा पढिथिले सेटा कहउथिले फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन सेटा रहउथिला आपनकर सोर्सेस रे एठी कोन कहछि लॉस जदि हला ताले सेटा होछि एप्लीकेशन रे दिबो सादा सेटा जिंस सेटा एप्लीकेशन रे रहइबो
then increase ସେଠି ପଢିଥିଲେ କଣ decrease in working capital ଏଠି ପଢୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ increase in working capital increase in working capital ମାନେ এটা application ये କାହିଁ increase decrease ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିବା ବାକି ତକ ଏଠି କଣ ଅଛି ଏକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଯୋଉ 5-10ଟା ଟର୍ମ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି 8-9ଟା ଟର୍ମ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା sources ଆଉ application ରେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବହୁତ ସମୟରେ individual question ଆପଣ ଗୋଟେ ଫେସ୍ କରିପାରନ୍ତି ମାନେ maximum time ଏଥିରୁ ପଡେ ଗୋଟେ ସେଟ ରେ ପ୍ରାୟତଃ ରୁହେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଥିରୁ ତ ଏକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମିଳିଯିବା ଭଳି ତାପରେ certain times some other sources of funds are also consider any other payments such as donation research and development expenditure ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି କୋଉଥିରେ application ରେ ଓକେ ଗଲା ଯେଟା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ସେଇ ଚାର୍ଟ ଗୋଟି ଦେଇଛି ଯୋଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ଆସିଲେ ତାପରେ steps of funds flow statement ଆମେ ଯୋଉ funds flow statement preparation କରନ୍ତି ତାର step କଥା ଏଠି କହିଛି ଯେମିତି preparation schedule of changes in working capital first ରହିଲା ଆମର ଏଟା primary duty first step 1 ରେ then preparation of funds from operation profit is loss ହେଇଛି funds ରେ ମାନେ operation ରେ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କଲେ then preparation of working notes and other calculation then preparation of funds flow statement ଏଇ ଭଳି କିଛି ଆମେ step follow କରନ୍ତି ତାପରେ ଏଠି ଫର୍ମାଟ ଦେଇଛି schedule changes in working capital ଯେମିତି opening closing then increase ହେଇଛି decrease ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ତ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା statement changes in working capital ଆମେ working capital ବିଷୟରେ କିଛି theory ପଢିଥିଲେ fixed capital ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ temporary working capital ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଏଠି ଦେଇଛି କେବଳ ତାର ଫର୍ମାଟ ଟା ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିଛି ଯୋଉ ରୁଲ ଅଫ ଚେଞ୍ଜ ଇନ ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିରୁ ବେଳେ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ଆମେ ଯେମିତି ଉପରେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଏଠି କଣ କହିଛି ଇନକ୍ରିଜ ଇନ କରେଣ୍ଟ ଆସେଟ ରେଜଲ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ କହୁଛି ଆମର ଯଦି ଫର୍ମରେ କରେଣ୍ଟ ଆସେଟ ହଉଛି ଇନକ୍ରିଜ କରିଯିବ ଅବଭିୟସଲି ଏଟା ହଉଛି କଣ ହବ ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନକ୍ରିଜ କରିଯିବ ଓକେ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ କରେଣ୍ଟ ଆସେଟ ରେଜଲ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ଡିକ୍ରିଜ ଇନ କରେଣ୍ଟ ଆସେଟ decrease in working capital current asset minus current liability କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଠି କଣ ଯିବ ନା decrease ହେଲା current ଯଦି asset ତାହେଲେ decrease in working capital ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ ଯଦି ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଜଷ୍ଟ ଯଦି ଆମର working capital increase ହେଇଛି working capital increase ହେଇଛି ଆଉ ହଉଛି ସେଇ ଜାଗା ପରେ ଆମର କଣ ହଉଥିଲା working capital increase ହେଇଥିଲା ଆମର କଣ application ହଉଥିଲା or sources ହଉଥିଲା ଆମେ ଉପରେ ପଢିକି ଆଇଲେ ଦେଖିବା ତାକୁ ତାପରେ ଏଠି କହିଛି କଣ current liability ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଉପରେ ଯେଟା ଲେଖା ଥିଲା current asset increase ହେଲା working capital ବଢି ଯାଉଥିଲା ଏଠି ତାହେଲେ obviously ଯଦି ହଉଛି current liability decrease ହବ ଆପଣଙ୍କର working capital କଣ ହେଇଯିବ ବଢିଯିବ working capital ବଢିଯିବ ଉପରେ current asset ଯଦି increase ହଉଛି ଏପଟେ current liability ଯଦି decrease ହଉଛି decrease ହବ ତାହେଲେ working capital ବଢିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲା ଏଠି ଉପରେ decrease in current assets result in decrease in working capital increase in current liability आपको तो decrease କରିବ working capital କାରଣ current liability ବଢିଗଲା କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ଯୋଉ concept ଆମେ ଦେଖିକି ଆଇଲେ just ଏ ଯୋଉ point ଲେଖିଥିଲା ଏଠି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କଣ sources of funds ଆଉ application fund ରେ decrease in working capital ଟା ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଥିରେ ଅଛି ନା ହଉଛି sources ରେ ଅଛି ଓକେ ତା ମାନେ sources ମାନେ ଏଠି କହିଲା କଣ current asset ବଢି ଯିବ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ନା current asset ବଢିଲେ ଆପଣଙ୍କର increase ହଉଥିଲା working capital ଏଠି କଣ କହିଛି decrease current asset ଯଦି ବଢୁଛି ଆଉ ଆମେ ବଢୁଛି ତାହେଲେ ହଉଛି କଣ ହଉଛି working capital increase ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ working capital ଯଦି decrease ହବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର sources ସେଟା working capital decrease ହବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କି stock ହେଲା debtor ହେଲା କିଛି ଏଇ ଟାଇପ ର ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଥିବ ମାନେ current asset decrease ହେଇଛି ଧରନ୍ତୁ current asset decrease ହେଲେ working capital decrease କରିଯିବ ତ ଏଠି ତା ମାନେ କଣ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର funds generate ହେଇଛି ଓକେ ମାନେ କିଛି amount ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସିଛି ତ fund ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ decrease in working capital ଇଏ ହଉଛି sources under ରେ ଅଛି ଆଉ increase in working capital ଆପଣଙ୍କର କୋଉଥିରେ ଅଛି application under ରେ ଅଛି ଏ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ବୁଝିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ये परीक्षाରେ ପଡୁଛି ବହୁତ ସମୟରେ एग्जाम ରେ ଆସୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ନା ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି वर्किंग कैपिटल ତା ମାନେ ତା सोर्सेस अंडर ରେ ଯିବ ओके ଆଉ ଏଠି କହିଛି କଣ ଡିକ୍ରିଜ ଇନ वर्किंग कैपिटल ଇଏ ବି सोर्सेस अंडर ରେ ଯିବ ଆଉ ये जो इंक्रीज दिटा ହେଇଛି ଏ इंक्रीज जो दिटा केस रे ହେଇଛି सेटा होची एप्लीकेशन स्टेज ଟା एप्लीकेशन ଟା सेटा ମାନେ एप्लीकेशन एथि ପାଇଁ देखंतु आपनकर एठी कहला कोन ना होची डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज रिजल्ट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल
ରେଜଲ୍ଟ ଏଠି କଣ ହଉଛି ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ବଢିଯିବ ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ବଢିଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି ଲାଇବିଲିଟି ଯୋଗୁ ଲାଇବିଲିଟି ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେ ମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇବିଲିଟି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯୋଉଥିରେ କଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ତ ବଢିଗଲା କାରଣ ଲାଇବିଲିଟି କମିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର এটা ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ତ ଏତିକି ପାଠ ୟା ଭିତରେ ବେସିକାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ପଡି ଯାଉଛି ତାପରେ ମିନିଂ ଅଫ କରେଣ୍ଟ ଆସେଟ ଏଠି ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆସେଟ ଟର୍ମ ଆମେ ଲାଇବିଲିଟି ଟର୍ମ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି these are those assets which are kept in short period of time it already ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ କହିଛି କଣ converted into one year so time in cash here current asset also includes loan and advances loan and advance ମାନେ ସେ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଲୋନ ଆଡଭାନ୍ସ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆମେ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛନ୍ତି ବି ରହୁଛି କାରଣ ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ ଯଦି ଦେଇଥିବା ସେଟା ରହିବ କରେଣ୍ଟ ଆସେଟରେ ଏଠି ସେଇଭଳି କରେଣ୍ଟ ଲାଇବିଲିଟି ଯୋଉ ଅଲସୋ ଇନକ୍ଲୁଡସ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ ଇଏ ତ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିନିଂ ଅଫ କରେଣ୍ଟ ଲାଇବିଲିଟିଜ କଲା ଇଏ ତ ଆମେ ଆଇଡିଆ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ସେଥିରୁ ଦେଇଛି ଯେଭଳି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ ତ ଦେଖିବା